जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु टैरो व्यासराज। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज माघ मास 29 दिन फेब्रुआरी मास 11 तारिख बुधवार। आज नवमी 13 दंड 35 दिवा 11:46 पर्यंत। आज अनुराधा नक्षत्र 15 दंड 51 दिवा 12:40 पर्यंत। आज व्याघात जोग, आज गरकरण। आज जन्म होता शिशुर बिछा राशि विप्रवर्ण देवगण दिवा 12:40 पर राक्षसगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज निषिद्ध खाद्य कहले लाउ भोजन निषेध दिवा 11:46 पर कलमी शाग भोजन निषेध। आज अशुभ बेला काल बेला ध्यान दिंतु दिवा 9:10 पर 10:46 मध्य। बार बेला कहले दिवा 12:20 पर 1:54 मध्य। काल रात्रि कहले 2:02 पर 3:36 मध्य। तेबे आज शुभ बेला अमृत जोग पर नजर दिंतु प्रातरु दिवा 7:54 मध्य दिवा 2:18 पर। तेबे 3:54 मध्य संध्या 5:46 पर रात्रि 8:50 मध्य शेष रात्रि 1:09 पर। तेबे आज माहिंद्री जोग कथा कहले दिवा 4टा पर एवं 5:19 मध्य रात्रि 8:50 पर 10:25 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु मु कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करुच्ची। एई 12टी कार्ड रे मु 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे कोन अछि संक्षेप रे जानिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। प्रिय दर्शक बंधु, ध्यान दियंतु फेब्रुआरी मास 11 तारिख बुधवार कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि आपण कार्ड आसी जे कि एम्परर कार्ड राहुकर कार्ड अच्छी। आपणकर किसी परिश्रम करिवार अच्छी। परिश्रम आपण को बहुत मेहनत करिवार अच्छी। जदि भी से आसंता गत माने गत कालीर जो कार्ड आसला आपणकर सेमती एक प्रभाव बहुत परिश्रम करिवार अच्छी। परिश्रम करिले जाहि ईश्वर आपणकर किसी इच्छा पूरण करिवे। कारण आपण पाखरे क्षमता रहउची। आपण माने मध्य अन्य मान को कार्य लगे पारिबे, अन्य मान को द्वारा काम कराई पारिबे। आपण को पाखरे सब किछि संभाळिबार बहुत सामर्थ्य रहउची। किंतु कर्म करिबा दरकार। कर्म को माने प्रति कर्म ठार दूरे की रहिबा, कर्म न करिके हाथ गोड़ जाकी बसी जिबा, भावना रे समय को नष्ट करिबा, ये सबुथिरे मन आपण रखंतु नाही। आउ आपण जदि एमिति भाविले तो इंद्र भुवन देखा जाए, भाविले तो विश्व ब्रह्मांड मन भितर भावना आसीताए। तेबे सेति कारणरू एमिति आपणकर समय नष्ट हो पारे। बिना परिश्रम जदि कौन कार्य आज करने को चाहिए ना, आज किसी धन आपण हाथ कौन पथ देकी खर्च हबार जोग देखादेव मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने। तेबे मेष राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मु कहबी आपण मानकु जे कि मेष राशि आपणकर शुभ बार होची मंगलवार आउ गुरुवार। घात बार मन रखंतु। ये घात बार कौन काम करेंगे ना। आपणकर घात बार रविवार। घात तिथि कहले प्रतिपद षष्ठी एकादशी ये सब कौन कार्य करेंगे ना। आपण आज नाली किंबा धला रंगर पुष्प भगवान को पाद पद्म समर्पण करंतु। भगवान को नाम धरिकी गोटे जगह रखी दिंतु। से माँ हूँ बापा हूँ कहारी नाम नाली फूल को जदि आप रखी दौरान ताले आपणकर आज अनेक किसी कार्य संशोधन भितर तेज मन रखु। आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे मनीष पद्मासन में बसिले कौन लाभ मिले से विषय में आपण मानक आज कहूँ। मन रखु देह सुस्थ रहे, सबल मस्तिष्क सतेज सब बेले रही है, मेरुदंड सीधा मध्य रही है, कवच दूर हुए, शरीर कांतिमय हुए, यौवन दीर्घस्थायी हुए, आलस्य दूर हुए, हृत्पिंड फुसफुस सब शुद्ध होता है। तेणु जितेबले भी आपड़ कौन योगासन करुँच निश्चित भाव में आपड़ पद्मासन करतु, निश्चित भल सफल पाइपर। एवं आसतु देखा वृष राशि विषय। वृष राशि आपण कार्ड आसी
पेज ऑफ वान्स कार्ड आसी बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी भल कार्य करेंगे शिखिबार कुछ कथा आपंकर अच्छी जानिबार बहुत किसी अच्छी आपको सुफल मिल किंतु मन रखु एमती सफलता मिलिकी लाभ भी ना जहाद्वारा बड़ मानकर मर्यादा भी हानि घटी पारे तेणु आपण मानकर कथा को पालन करेंगे ना तेणु आपण क्या आपण अधीन रखा चेष्टा करूँ ना मंगल हम तेणु आपण बुद्धिमान व्यक्ति मन रखु ये चंद्रमांकर कार्ड आपण आसी मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने तेरे गुरुजन मैंने मन रखु ये कार्ड आसीथिबा आपणकर लाइफ रे जदि ठीक पथरे ठीक बाटर आज रोचंती आपण को आज सुंदर भाव में कौन गुड न्यूज आपण को आज प्राप्ति हम खुशी रहिबे आज किसी न भावी चिंती ओभर एक्साइटमेंट है कि भी काम करि पारंती अधिक खुशी है कि किसी कार्य करंतु नाही मोर प्रियजन वृष राशि व्यक्ति माने पार्टनर साथी कुआड़े बुलवा दूर पाख जगह को जाई पारंती चाकरी व्यवसाय मनी क्षेत्र में नुआ अपॉर्चुनिटी आपणकर किसी देखा दे पारे किंतु आपण हड़बड़े कौन कार्य करूँ ना कार्य क्षेत्र में दूरयात्रा कर जोग रोचे रिजल्ट बाहर शुभफल मिल सुदूर व्यक्ति कहीं आपण मनर मनीष हाँपाई उद्यम करेंगे जार प्रभाव में आपण उपकृत हे आपण को ये कथा को ध्यान रखु आज आपणकर आत्मसंतोष लाभ हम मनर दुख शांति अनुभव हम ये कथा को आज आप ध्यान दिंतु तेरे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु वृष राशि व्यक्ति माने आपण मानकर शुभ बार कहले बुधवार शुक्रवार घात बार कहले शनिवार घात तिथि कहले पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या आज आपण धड़ा रंगर कौन पुष्प भगवान को नाम धरी माँ को मंदिर हो बा निज घर अगणा पाखे हो कौन स्थान में रखी दिंतु नाम मात्र आपण जहाँकि मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने 5टी 6टी कि 8टी फूल रखु देखिए आपण जो कार्य जी कार्य सफल निश्चित भाव में हो पार आज स्पेशल कथा को मन रखु समर्पण द्वारा कौन हुए साधना करा जाई पारे तेणु इष्टों पाखरे निजको समर्पित करें सर्वसिद्धि होता है मानसिक शांति मिले अनिद्रा नाश हुए यही आसन रे यही आसन ध्यान कले अभिष्ट सिद्ध हुए आउ यही आसन ध्यान कले मन रखु मस्तिष्क विकृति दूर हुए दृष्टि शक्ति वृद्धि पाए तेणु आपण सब बेले निजको समर्पण द्वारा कौन साधन करा जाई पारे जेहेतु आपण से लाइन रे ध्यान रखा उचित अच्छी एवं आसतु देखा मिथुन राशि विषय मिथुन राशि 9 ऑफ सोर्स कष्ट आज रहिबार जो आपंकर देखा दूची आपण ऊपर बहुत किसी बर्डन रहा कौन खराब स्वप्न कि कौन कथा को लेकिन डरी पारती ये संपूर्ण नेगेटिव कार्ड नुह किंतु परिस्थिति एते भी आपंकर खराब नुह किंतु जेहेतु आपण चारिपाखे खराब परिस्थितिर वातावरण ऑटोमेटिक सृष्टि होची आपको लगुच जमी रिलेशन किसी विघ्न घटी पारे किसी समस्या चलुची आपण मन में जंत्रणा किसी भरिकी रोचे कौन उद्देश्य कौन कार्यपाई सिंगल थी व्यक्ति मैंने आपंकर अतीतर कथा को धरिकी बसतु ना जेहेतु मनी कैरियर क्षेत्र में आपण चाकरी आप आज खुशी रही पारे ना ओभरलोड कारण आपको थकापन अनुभव हो पाए व्यवसाय क्षेत्र में प्रेसर पड़ो फाइनेंशियल क्षेत्र में अधिक चिंतित रे और अधिक चिंता नक आपंकर अर्थ को मैनेज करूँ स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन रोग देखा दे पारे चिंताग्रस्त रहे प्राणायाम करूँ स्पिरिचुअल गाइड फॉलो करूँ निश्चित भाव में समय भल मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आज मन भितर जिते जहाँ बुझेले भी मन भितर अनेक भयभीत हबार जोग चिंता ये सब रे मिथुन राशि मन रखु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपण शुभवार कहले रविवार बुधवार शुक्रवार आपणकर घातवार कहले सोमवार घात तिथि कहले द्वितीया सप्तमी द्वादशी आज आपण सबुज कलर पोशाक परिधान करंतु किंबा धड़ा रंगर पोशाक आज परिधान करंतु दिन आपन को टिके आश्वस्ति लागिवो तेबे मन रखंतु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने स्पेशल कथा को ध्यान दियंतु ध्यान द्वारा हमको की उपकार मिले आपण से ध्यान ऊपर आज संपर्क रखंतु श्रुति शक्ति उज्जीवित हुए अशांति अनुशोचना दुख उत्तेजना अवसाद सब दूर होता है श्रृंखला और सदाचार विकसित हुए मन आध्यात्मिक मार्ग परिचालित हुए भावना शुद्ध हुए सकारात्मक चिंता जगाए अंत माने अनंत हित शक्ति बुद्धि पाए मानसिक क्रिया प्रक्रिया संयमित हुए आत्मचर्चा अहंकार दूरीभूत हुए आचरण श्रृंखलित हुए मनोबल बुद्धि पाए उद्वेलन को माने उद्वेलन को जाको नियंत्रण करे इंद्रिय मान को प्रकाशित करे सत चित आनंदर उपलब्ध निश्चित भाव में होता है यदि आपण ध्यान रत रहउचंती ध्यान द्वारा हमको अनेक उपकार मध्य मिलता है तेबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि विषय कर्कट राशि ये सब सोर्स किछि नुआ करिवार आइडिया मुंड को आसुछि कौन से कार्य को लेकिन आप योजना किसी प्रस्तुत करार अच्छी
ଯାହାକି କିଛି ନୂତନ ଭାବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ବା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆଶାୟୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହୋଇ ନ ନେବା ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କଥାକୁ, ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ସୋମବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର କହିଲେ ବୁଧବାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୁଷ୍ପ ଆଜି କୌଣସି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶିବଙ୍କର ନାମ ଧରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି କର୍ମ ମଣିଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯାହାକି ଆନ୍ତର୍ହିତ ଶକ୍ତି ବହୁ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ରେଚକ, ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ଆଦିର ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ ଶାଣିତ କରେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସହନଶୀଳତା ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ। ଅନିଷ୍ଟ ରହିବେ, ସାଧୁତା ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରିଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିପାରେ। ଯଦି ବି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ କିମ୍ବା ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରହିବେ, କାମ ପ୍ରେସର ବି ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଯଦି କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକମାନେ ଅଧିକ କାମ ପ୍ରେସର ପକାଇବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ସମୟ ରହିବେ। ଆଜି ତରବରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତରବରରେ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ଗତି ରୋଧ ହୋଇପାରେ, ପଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର କହିଲେ ଶନିବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3ଟି 5ଟି କିମ୍ବା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 4ଟି 5ଟି 6ଟି ଏମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ନହେଲେ ହେବା କାମ ବି ଗତିରୋଧ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମେବ ବନ୍ଦନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁମୁଖାୟ ମାମୃତାତ୍। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିଲେ ଓ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ନାଶ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାମନା ବାସନା ଦୂର ହୁଏ। ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥିକ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଙ୍କଟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଏହି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ହାତରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଜି ଖୁସିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ କୌଣସି କର୍ମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇକି ହେଉ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖିତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶନିବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶୁଭ ମିଳେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଯିଏ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ମାଟିକୁ କପାଳରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯିଏ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ବର୍ଷକର ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତର କପାଳରେ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ଚିତା ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁଳସୀ ଜଳ ଶାଳଗ୍ରାମ
ଗଙ୍ଗାଧାମ ଧୌତ ଜଳପାନ ପରେ ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ करे ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କଲେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ, ବାସି ତୁଳସୀ ପୂଜାରେ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ କାଠର ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିରରେ ତୁଳସୀ କାଠ ଦେଲେ ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରେ। ତୁଳସୀ ର ପତ୍ର, ମଞ୍ଜି, ଚେର ଆଦି ଔଷଧ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଘରର ଅଗଣା ବା ଅଗଣା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ କିଛି ଲାଭାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସବୁ ୱାନ୍ସ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଦେବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହେଇପାରିବେ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ଅଧିକ ଲୋଭରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଘୁରିସାରି ହେବ। ଜମା ଆଦି ଅଧିକ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ବୁଧବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର କହିଲେ ଗୁରୁବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ, ନବମୀ ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଏଇ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା କମଳା କଲରର କୌଣସି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ ନ କରି ତୁଳସୀ ଚୟନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ନ କରି ତୁଳସୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ପାପ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେ ତୁଳସୀରେ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ, ପୂଜକ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ଦ୍ୱାଦଶରେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସ୍ନାନ ନ କରି ତୈଳ ଲଗାଇ ତୁଳସୀ ଚୟନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମହିଳା, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ମା ଯିଏ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ଯାହାକି ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପ୍ରତିପଦ, ଷଷ୍ଠୀ, ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଉଚିତ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ କି ଫଳ ମିଳେ ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମାଘ ମାସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ପିତୃପକ୍ଷରେ ଚୈତ୍ରରେ ଯିଏ ଗୟାଧାମ ଯାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରେ ସେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଏ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଏ। ମଳ ମାସରେ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ବୃହସ୍ପତି ବାସରେ ସିଂହ ରାଶିସ୍ଥିତ ବୃହସ୍ପତି କାଳରେ ଗୟାଧାମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ତାର ଯଶ ଅକ୍ଷୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୟା ଭଳି ଆଉ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ସକଳ ଦେବାଦେବୀ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଯାହାକି ବିରାଜମାନ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳେ। ପିତୃ ମାତୃ କୁଳକୁ ଜଳ ତର୍ପଣ କଲେ ଅକ୍ଷୟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପିତୃ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ଜୀବନ କାଳରେ ଥର ମାତ୍ର ଗୟାଧାମ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମର୍ଥ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ଧନୁ ରାଶି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ, ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ପରିଶ୍ରମର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବ। ତରବରିଆ ହେଲେ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ନ୍ୟାୟଦାତା, ଦଣ୍ଡଦାତା, ଯେହେତୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯେତେ ଦମଦାର ମଣିଷ ହେଉ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଲ୍ଭ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଇଏ ମେଜର ଆର୍କାନା କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହି ଆସୁଥିବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତା ନହେଲେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ହୋଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଲାଗିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟ
କାର୍ଯ୍यक्रम मन रखु आपण शुभवार कहले रविवार सोमवार गुरुवार आपणकर घातबार कहले जहाँकि शुक्रवार आपणकर घात तिथि कहले तृतीया अष्टमी एकादशी ना त्रयोदशी आज आपण धड़ा किंबा हलदी रंग मन रखु धड़ा किंबा हलदी रंगर पोशाक जदि पिंधुंट ताले आपण को निश्चित भाव में अनेक कार्य सफल मिल ना कार्यहानि हबार जो आपंकर देखा दे पारे। तेज आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मैंने ओषा व्रत पालन कले कौन मिले माँ मैंने ध्यान देवा दरकार मनर एकाग्रता बढ़े निष्ठा बहुगुणित हुए शारीरिक शांति मिले मेद ह्रास घटे पाकस्थली परिष्कृत हुए आलस्य भाव दूर हुए आध्यात्मिक शक्ति बढ़े मन भगवत पदरे समर्पित निश्चित भाव में होता है। तेणु आपण माने ओषा पालन करने निहाती कर्तव्य अच्छी। एबे आसंतु देखिबा मकर राशि विषय। मकर राशि किंग ऑफ वांस कार्ड समय अनुसार निजक आप सजाड़ी देवे बहुत बढ़िया कथा कौन कले कौन हम लोक मान किपरि कार्य हासिल हम आज आपको से सब जना पड़ बहुत एनर्जी रही मौज मजलिस करेंगे कारण मौजर भी आप माहिर भी अटंती आज बुलाबुली कुआड़े जापारती मीडिया फिल्ड में कम करुवा मोर प्रियजन भाई भाई मैंने आपको भल सफलता मिल पॉजिटिव कार्ड अच्छी तेणु किसी हाथ माने हाथ को किसी धन संचय हबार जोग देखा दूची कौन कारण किसी अर्थ आपण हाथ को भी आसबार जोग रेबे दिन आपंकर भल अच्छी। मकर राशि व्यक्ति मैंने आपंकर शुभवार कहले शुक्रवार शनिवार आपंकर घातबार कहले मंगलवार आपंकर घात तिथि कहले चतुर्थी नवमी एवं चतुर्दशी आज आपण कला किंबा नील रंगर कौन वस्त्र परिधान करंतु देखिए आप जो कार्य जीवे शुभ फल आपको मिल हाथ को किसी धन आसबार जोग बाट खोल। आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु परमात्मा को अंतर दे प्रार्थना कले कौन मिले से आप जानतु मन शांत हुए दृढ़ हुए आत्मा पवित्र हुए मन शांति हुए दृढ़ हुए आत्मा विश्वास बढ़े भक्ति सह शक्ति आसे शरीर सुस्थ रहे धर्म निष्ठा बढ़े कार्य सफल हुए मोक्ष प्राप्ति हुए चरित्र मध्य शुद्ध हुए। तेणु परमात्मा को सब बेले अंतरात्मा भितर प्रार्थना करने आवश्यक अच्छी। एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि विषय। कुंभ राशि 7 ऑफ पेंटाक्लस जहाँ भी परिश्रम करछंती जो चिंतार अच्छी धैर्य रखी कार्य करंतु तेबे आपन को सफलता डेरी रे हेले भी किंतु प्राप्ति हम आपन को कैरियर पाई आपन को व्यवसाय पाई जेते भी परिश्रम करेंगे तार फल आपन को द्विगुणित मिल बहुत भल फल मिल परिश्रम कर चलतु निज लक्ष्य उपर ध्यान दिंतु अतीतर जेते परिश्रम करछंती ता आगो को साहाय्य निश्चित करिवो। तेबे ये केतुंकर कार्ड जेहेतु अछि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अछि कोनोसी कार्य को अपेक्षा करथिले परिश्रम सफलता निश्चित आपन को प्राप्ति हम कार्य और योजना मुताबिक करंतु कार्य अर्थ बाबद समय भल रहउछि जेहेतु ये गोटे दिन कार्ड अछि सब गोटे दिन में पूर्ण होगा संभव नुह जदि यह मासिका कथा होता ताले अलग प्रकार होता तथापि आज अनेक किसी कार्य आपन जो लक्ष्य अच्छा सिद्ध हो पार कार्य विजय करेंगे मन आपंकर सब ठीक ठाक तेज मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने मन रखु आपंकर शुभवार कहले शुक्रवार शनिवार घातबार कहले गुरुवार घात तिथि कहले तृतीया अष्टमी त्रयोदशी आज आपण कला किंबा नील रंगर पोशाक परिधान करके कार्य आगू माड़ी चलतु देखिए आपंकर दिन बहुत सुंदर कार्य सिद्धि आसो मन शांति आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु क्यों देवता को पूजा कले कौन मिले मुझे संपर्क में संक्षेप पदे कहूँ। गणेश को पूजा कले बुद्धि ज्ञान लाभ हुए शिव को पूजा कले विपद उद्धार धन वृद्धि ज्ञान लाभ सर्वमंगल साधन लाभ एवं जोग सिद्धि प्राप्त हुए। ब्रह्मा को पूजा कले अष्ट ऐश्वर्य लाभ परमाय वृद्धि हुए। विष्णु को पूजा कले वैकुंठ लाभ परमाय वृद्धि हुए। जम को पूजा कले नरकर उद्धार आयु वृद्धि हुए। इंद्र को पूजा कले नेतृत्व प्रतिष्ठा लाभ हुए। कुबेर को पूजा कले परम सुख लाभ धन लाभ मध्य होता है। दूती को पूजा कले परम सुख निश्चित भाव में लाभ होता है। एबे आसंतु देखिबा मीन राशि विषय। मोर प्रिय मीन राशि जदि मु आपनको कहबी मीन राशि व्यक्ति माने आपनको पई कार्ड आसीची जे कि 4 ऑफ वांड्स कार्ड आसीची आपनको पाखरे भलो परिवेश रहिबो परिवार कौन दायित्व आप तुले पारे कर्म क्षेत्र में सबकि भल आज चलो सहकर्मी आज आपको सपोर्ट करेंगे फाइनान्स जदि फाइनान्शियल क्षेत्र में बहुत आज आप भल रही जी रोजगार करेंगे से संतुष्ट रही स्वास्थ्य बहुत शीघ्र सुधार आसो खराब थिबा स्वास्थ्य बहुत भल हो व्यवसाय जदि पार्टनर को सहित बहुत किसी भल कार्य करुले व्यवसाय भल बहुत भल कस्टमर आपको प्राप्ति हे आज अन्य मानकर उपकार करने उद्देश्य रर सपक्ष आपंकर मन प्राण कार विपक्ष कार नेगेटिव कथा आपको मन को आज आसो ना तेणु बहुत बढ़िया कथा आज आपण भल दिन अच्छी। मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने मन रखु आपण शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार आपण घातबार हूँ शुक्रवार घात तिथि हूँ पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या आज आपण धड़ा कि हलदी रंगर पोशाक परिधान करूँ कि हलदी रंगर धला रंगर पुष्प को आप गोटे रु 3टा 4टा 9टा पर्यंत आपण कौन स्थान में आप रखी दिंतु
କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କି ଗଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥି ପକାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାରେ ଅସ୍ଥି ପକାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗଙ୍ଗାରେ ଅସ୍ଥି ପକାଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ, ମୃତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ, ମୋକ୍ଷ ମିଳେ, ମାନସିକ ତୃପ୍ତି ମିଳେ, ପିତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ପାପ ନାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାରେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 12ଟି ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି 12ଟି ରାଶିର କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସଂସାର ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ହିତ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମନର କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।